Gohom na, gohom na. Ta, gohom na kita, be. Gohom na kita. Uli na kita. Uli na kita. Dahil na, uli na kita. Uli na, oh. Uli na kita, uli, oh. Oh, yalo. Uli na kita, uli. Alala, dili. Hoy, manghuli na to sa inyo. Tara. Uli, dili mo uli sa ila. Hoy. Ala. Uli na kita, bita na. Uli na kita sa inyo, tali na. Ala. Sarami, mo bata di mo uli sa ijo. Tala. Kam na. Uli. Gohom. Na ikaw, dali na. Gohom. Na kay mag-eat biscuit. Yay, biscuit gohom na kay mag-biscuit. Yes. Oh, gohom na kay mag-biscuit. Eat kita biskuit dali na. Ala, dili gid. Ano na, gohom na kita dali na. Dahil na kay, ay, kadagan pa na ito trabaho na. Teacher mga paghapa. Tara. Tala. Bye-bye. Gohom na. Ala, di mo uli. Okay, manghipos ba si Mama la? Piang na. Tana. Uli na. Ano? No. Uli. Dali na. Tagsiradan. Sira. Oh, gohom na. Yay, gohom na. Panaw. Nujumot. Lagi magpukon, di mo uli. Dali na gani no. Bijaan. Lulu. Lawakwak. Okay, tago dia. Hitag. Hoy. Buka. Ay, nantanguhanan mga. Kainin? Uli na kita. Uli na kita. Uli na kita. Dali na ta. Uli na kita. Dali na. Kaon man kita biskuit na. Dali na. Dali, biskuit dali. Biskuit. Yay! Gawin na kita. Ache. Wa iligo mamala. Bye-bye. Ikaw na, kailangan ni sugot na.